अस्सलामु अलैकुम, पीस बी अपॉन यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है हमारे स्कूल मौलाना आज़ाद में। A good education can change anyone. A good teacher can change everything. जी हाँ, एक अच्छी टीचर हर कुछ चेंज कर सकती है। मौलाना आज़ाद स्कूल की ये खुशनसीबी रही है कि यहाँ की टीचर्स बहुत ही डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल हैं। हर वो चीज़ है जो एक बेहतरीन टीचर को बेस्ट बनाता है। अगर जो बेस्ट है, जो हीरा है, उसकी पहचान ही ना की जाए तो क्या फ़ायदा। एप्रिशिएशन तो होना ही चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट होना बहुत लाजमी है। औरों से बेस्ट है तो उसको क्यों ना अवार्ड नवाजा जाए। तो इसीलिए हमारे जो बीइंग अ वुमेन के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अब्दुल मतीन ने ये सजेशन दिया कि जो हमारी मौलाना आज़ाद स्कूल की बेस्ट टीचर हैं और बिल्कुल 100% काम कर रही हैं, उनको एप्रिसिएशन अवार्ड मिले। मेरा ये मानना है कि एक टीचर बनने के लिए उनमें एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक टीचर बाय चॉइस बनती हैं तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं। और जो इस प्रोफेशन की सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि उन्हें अपने प्रोफेशन से बहुत ही मोहब्बत होता है, और ये प्रोफेशनल दुनिया में सबसे बेस्ट और रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। और इसकी हमेशा हर कोई इसकी बहुत ही सम्मान और इज़्ज़त की नज़र से एक टीचर को देखता है, क्योंकि जो फ्यूचर होते हैं, बच्चों का जो फ्यूचर डिपेंड करता है वो टीचर पर ही डिपेंड होता है। अब आपको मैं बताती हूँ कि हमारे मौलाना आज़ाद स्कूल की बेस्ट टीचर कौन-कौन हैं। जी हाँ, बेस्ट क्रिएटिव टीचर हैं आयशा खान। आप सब बहुत ही उम्दा, ये जो भी काम करती हैं उसकी नफ़ासत, उसकी खूबसूरती और जिस तरह से बच्चों का केयर करती हैं, छोटे-छोटे नन्हे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझती हैं, उनका केयर करती हैं, देखभाल करती हैं। पेरेंट्स से उनका बहुत ही 1 टू 1 नाता बनता है, एक कनेक्शन बनता है। बच्चों को जिस तरह से एक रोता हुआ बच्चा आता है और उनकी क्लास में हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ एक बच्चा जो आप कुछ देर पहले ही रोते हुए देखा था, और उनकी क्लास में जाते ही हँसना, खेलना, खुशियाँ बिखेरना होता है। तो ये हमारी बेस्ट टीचर हैं आयशा खान। दूसरा नाम आप सोचिए कौन है। जी हाँ, हमारी बेस्ट स्पेशल ओटी टीचर नरगिस मैम, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं। इनका जो काम है और डेडिकेशन है वो लाजवाब है, और इतना बेस्ट काम करती हैं। बच्चों के स्पेशल बच्चों के परफॉर्मेंस में आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत दिन ब दिन इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगी कि ओटी इतने अच्छे से, और ओटी बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में स्पेशल बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नरगिस मैम इन बच्चों का बहुत अच्छे से जो कहते हैं बेस्ट से बेस्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इनको प्रोवाइड करती हैं, और इन बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और हमारी जो ज़ेबा मैम है, ज़ेबा कुलसुम, उनसे भी आप सब वाकिफ़ हैं। वो बहुत ही उम्दा सॉफ्ट स्पोकन है, बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती हैं, जो भी काम इनको दिया जाता है वो बखूबी निभाती हैं। तो इन्हें नवाजा गया है हाईएस्ट एट्रीशन फैसिलिटेटर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो ज़ेबा कुलसुम से आप सब वाकिफ़ हो गई। हमारी बेस्ट इंस्पायरिंग टीचर कौन है? जी हाँ, सबिहा खान। इनसे भी आप वाकिफ़ हैं, इनको भी आप जानते हैं, और नहीं जानते तो जान जाइएगा कि ये किस तरह से काम करती हैं। इनका भी काम बहुत ही उम्दा है। मौलाना आज़ाद स्कूल के लिए काफ़ी कुछ कर रही हैं।
لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہماری بیسٹ اسپیشل ایجوکیٹر ہیں ثنا انور. جی ہاں، ثنا انور جنہیں آپ ابھی تک جان ہی گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے آپ سب ان سے واقف ہیں. انہوں نے اسپیشل بچوں پر بہت اچھا کام کیا ہے. بچوں کی پرفارمنس میں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت امپروومنٹ ہے، تو ثنا انور ہماری سب اسپیشل ایجوکیٹر بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن جو بیسٹ کو بیسٹ ہی چنا جاتا ہے. تو ثنا نے بہت اچھا اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کیا. ان کو بیسٹ اسپیشل ایجوکیٹر کا ایوارڈ ملا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ساری ٹیچرز سے ایک دوسرے کی انسپریشن بنیں، ایک دوسرے سے انسپائر ہو کر کام کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں، کیونکہ ٹیم ورک ہونا بہت ضروری ہے. اگر ٹیم ورک نہیں ہوگا تو وہ اسکول کو بھی بہت ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، بچوں کی پرفارمنس پر بھی اثر پڑتا ہے. اور جب آپ کا ایٹماسفیئر ہی خوشگوار نہ ہو تو کام کیسے بیسٹ ہوگا. اس لیے سبھی ٹیچر سے یہ ریکویسٹ میری ہے کہ بہت ہی ہنستا کھلاتا ہوا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، سب مل جل کر کام کریں، ٹیم ورک ہو اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں. دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سبھی سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لو یو آل. عبد المتین سر. تھینک یو سر، تھینک یو پروفیسر عبد المتین سر. سر آپ نے ہمیں اتنا سپورٹ کیا، ہمارے اسکول آپ آئے، آپ نے ہمیں اپریشیٹ کیا، آپ نے وزٹ کی اور آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس کام کو اچھے سے انجام دے رہے ہیں، اور آپ نے اس لیے ہمیں اس چیز کے لیے چنا، آپ نے ہمیں ایوارڈ دیا، آپ نے ہمیں گفٹس دیا. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. ساتھ ہی ساتھ میں بھی سر کو تھینک یو کہنا چاہوں گی، کیونکہ سر نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، میرے کام کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے. اور آج جو بھی میں کر پا رہی ہوں وہ سر کا بہت کیا کہوں کہ ہمیشہ گائیڈنس رہا ہے. آج بینگ اے وومن مولانا آزاد اسکول اتنا اچھا کام کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ متین سر کا بہت 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 سپورٹ ہے. تو تھینک یو سر، آپ کو بہت تھینک یو. Good morning, sir. Thank you for your appreciation for our school and giving for such a sweet award and certificate for us. Thank you, sir. تھینک یو عبد المتین سر، آپ ہمارے یہاں پر آئے، ہم نے اتنا اپریشیشن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ریوارڈ، جو آپ نے ہماری محنت کو دیکھا، اسے اپریشیٹ کیا اور ہمیں اور بہتر سے بہتر کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کیا. اس کے لیے تھینک یو سو مچ سر.